Assalamualaikum and a very good day to you guys. Okay, so today kita nak sambung kita punya lesson. Lama dah cuti, which is chapter 7 quantum physics. So the last chapter for form 5 lah. Okay. Alright, so quantum physics ni apa benda? Quantum physics ialah modern physics. Okay, modern physics yang wujud apabila classical physics cannot explain the situation. Okay, classical physics bila kita bersembang pasal partikel yang kecil, which is subatomic particle. Subatomic particles ni apa? So dia termasuk dah elektron, proton, neutron, muon. You never learn muon lah, tapi saya bagi tahu je lah ada muon, meson, neutrino, benda yang kecil-kecil. They are very very small kan. So tu kita panggil subatomic particle. So bila kita bersembang tentang subatomic particles and whatever happens to this particle, their behavior and stuff like that, classical physics tak boleh explain. Classical physics ni apa? Classical physics ni contohnya Newton law, thermodynamic law, banyaklah law-law yang tak boleh explain, Hooke's law. Semua benda tu tak boleh explain subatomic particles punya behavior. Okay. So sebab itulah wujudnya modern physics yang boleh explain whatever happens to this subatomic particle. That's a very very level yang kecil lah, level yang subatomic lah. Okay, selain daripada subatomic particles, classical physics juga tak boleh explain anything yang faster than, anything yang move faster than light, faster than speed of light. Okay, so ada ke benda yang lagi pantas daripada cahaya? Ada. So hari tu diorang jumpa nama dia neutrino. Okay, neutrino. Neutrino ni sejenis subatomic particle lah. Dia di antara benda yang terhasil bila berlakunya nuclear punya reaction. Ada juga, okay, neutrino. Dan adalah reaction-reaction lain. Tapi kita tak belajar lagi lah. This one you awak tak akan belajar. So yang awak akan belajar ialah dua benda je. Apa benda yang spark the modern physics? Apa benda yang menyebabkan modern physics ni terhasil? Okay, so kita akan tengok dalam this chapter. Okay. Alright, now. In this chapter yang saya dah kata tadi, kita akan belajar dua je fenomena. Fenomena modern physics sangatlah banyak. Cumanya kita akan belajar dua yang fundamental. Okay, yang menyebabkan terjadinya yang menyebabkan adanya quantum physics, senang cerita. So satu ialah quantum theory of light, satu lagi ialah photoelectric effects. Okay, awak akan belajar dia punya classical punya postulation, modern physics punya dia bukan jenah classical physics tu dia tak salah, cuma dia tak boleh apply for a small particle. So apa yang modern physics buat ialah modern physics ni dia add something to the classical physics punya formula. Okay, dia tambah something. So dia tambah apa? Okay, let's see. The beginning of quantum theory ni berlaku pada tahun 1900. Okay, when a scientist named Max Planck ni dia introduce a concept of quantum. Dia introduce yang energy tu bukan continuous. Okay, dia tengok apa maksud quantum. Quantum means energy yang telah dikuantiskan, energy yang discrete energy, seketul energy, macam tu. Dan sebab dia introduce this concept lah yang menyebabkan kita boleh explain fenomena yang cannot be explained by classical physics. Salah satunya ialah blackbody radiation. Okay, apa itu blackbody radiation? Alright, so before kita masuk blackbody radiation, this one will be in our first sub-chapter, which is subtopic, quantum theory of light. So kita akan revisiting our EM wave. Okay, electromagnetic wave. Okay, so in classical physics ataupun in wave before, kita dah belajar electromagnetic wave tu datang daripada mana? Datang daripada gabungan electric field dengan magnetic field yang perpendicular to each other. Dia oscillate perpendicular to each other. So kita dapatlah this 7 type of electromagnetic wave.
Okay, kita mula dengan the longest wavelength but the lowest frequency, which is radio wave, diikuti dengan microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray and also gamma ray. So should be awak dah familiar lah dengan this 7 electromagnetic wave. So ke kiri, dia punya lambda akan jadi very very short, tapi dia punya frekuensi akan jadi sangat tinggi. Or kita akan kata energi dekat belah kiri ni paling tinggi lah kalau nak dibandingkan dengan 77 ni. Okay, so energi yang belah kanan dia paling lowest. So radio wave have the lowest energy in electromagnetic spectrum. Okay, so gamma ray ada the highest lah. Okay, so characteristic of electromagnetic wave is diorang ni adalah sejenis ray yang propagate forms of energy. Dia transfer energy from one point to another lah. Okay, electromagnetic wave ni. They all travel at the velocity or the speed of light. They all have wave-like characteristics. Because kita nak panggil dia sejenis wave, so jadinya bila kita buat eksperimen yang eksperimen yang untuk provekan dia adalah wave, so kita akan buat diffraction, interference, characteristic of wave lah kan, refraction, apa lagi, reflection. So all these 7 wave ada all these characteristic. Okay, dia boleh perform a wave experiment. So kita panggil dia wave lah in general. Okay, bila kita panggil dia wave, maksudnya energy dia should be continuous. Okay, energy dia continuous. Maksudnya energy dia daripada kanan akan keep on increasing sampailah ke kiri. Itu kata classical physics yang kita dah buat eksperimen and we saw it. Okay, kita nampak itulah yang berlaku. Okay, fine, tak ada problem. Okay, now saya tak sure, saya rasa dah belajar masa awak form 3 ke form lower form lah, senang cerita. Okay, lower form. Semua objek dalam dunia ni, before that, okay, mana datang electromagnetic wave ni? Okay, macam mana kita nak nampak electromagnetic wave dalam dunia nyata? Electromagnetic wave ni di-emit. Okay, dia di-emit keluar oleh objects. Okay, objek-objek akan meng-emit all these waves, so kita boleh detect lah. Kita letak detector, kita boleh detect. Macam gamma ray kan di-emit oleh all this nuclear punya stuff kan, nuclear punya apa, radioactive punya substance. And then X-ray pun emission ni kita nampak. Okay, kita boleh detect visible light lagi lah. Visible light contoh yang paling senang daripada matahari lah, kan matahari emit visible light. So tu kita nampak kan. And then infrared boleh tengok guna kamera tu. Microwave, dalam microwave ada radio wave, semua ni. So dia di-emit oleh something. Apa benda something tu? Okay, something tu ialah objek. Semua objek dalam dunia ni emit semua objek emit electromagnetic wave. Okay, semua objek emit electromagnetic wave. Manusia ada tak? Manusia ada emit electromagnetic wave tak awak rasa? Okay, sekejap kita tengok. Okay, now how can object emit radiation? Macam mana objek sebenarnya boleh emit radiation? Okay, remember, in every object kita ada apa? Kita ada atom, right? Atom and also electron around the atom kan? Kita dah belajar daripada Bohr model, Thomson model, semua itulah yang telah mengprovekan yang semua benda dalam dunia ni ada atom, made up of atom, right? Okay, so apa yang berlaku sebenarnya ialah all object above 0 Kelvin. 0 Kelvin means the lowest temperature yang kita boleh capai. Okay, temperature kalau in Celsius, 0 degree Celsius equals to 273 Kelvin. Okay, so 0 Kelvin will be the lowest temperature that kita boleh ada dalam dunia lah. So all object above 0 Kelvin, sebelum tu, kalau objek tu dekat 0 Kelvin,
objek tu tak akan buat apa-apa. Dia akan stay diam-diam. Tu objek dekat 0 Kelvin. Okay. So emit and absorb EM wave to some degree. Okay. So semua benda lah senang cerita sebabnya dalam dunia ni tak ada lagi lah objek yang dekat 0 Kelvin. Sebab kita tak pernah capai 0 Kelvin 0 Kelvin is very tak tercapai di akal lah senang cerita lagi. Okay. So yang saya cakap tadi tu is just a postulation je lah. It's just a theory. Okay. Theory made by scientists. Dia kata kalau dekat 0 Kelvin all things dalam dunia ni akan stay. Akan tak ada apa-apa. Tak ada energy senang cerita. Energy dia zero. So as long as dia punya temperature is not 0 Kelvin, dia akan still moving. Vibrate ke apa-apalah, dia akan move. So bila dia move, dia buat apa? Dia akan emit or absorb electromagnetic radiation to some degree. Maksudnya saya emit benda lain. I mean like the way we behave ataupun the way we move tu berbeza lah. So bila kita move berbeza, kita punya emission of electromagnetic wave ni pun berbeza lah maksud dia. Okay. Alright. From classical viewpoint of thermal radiation, yang kita dah belajar sebelum ni, saya ulang balik je. Accelerated charged particle in the atoms, which is electron lah senang cerita, emit radiation like an antenna do. Dia macam emit, keluarkan radiation dia. Okay. Untuk senang awak faham apa maksud radiation tu. And kenapa kita panggil dia accelerated charge particle? Sebab dia dah disupply energy. Kita nak supply energy from mana? From absorption. Remember, dia absorb kan? So, bila dia ada energy supply. So, dia boleh emit balik this energy keluar as EM wave. Okay, so that's why dia absorb and also emit both. Okay, that's what happened in classical viewpoint, which is make sense lah kan. Kita absorb energy, so kalau kita ada lebih energy tu kita akan keluarkan balik. So in terms of whatever lah. Tapi untuk in physics kita tahu dia emit in terms of EM wave ataupun kita panggil EM radiation. Alright, okay, tu jelas kan. And then dia kata, the thermally agitated particle can have a distribution of energy which accounts for the continuous spectrum of EM wave. EM wave yang kita nampak tadi tu ada 7 kan? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ni. So kita ada radio wave, microwave, infrared, visible light, UV, X-ray dan juga gamma ray. All these 7 wave, dia ialah distribution of energy. Okay, maksudnya energy dia continuous lah daripada bawah naik atas. Contoh daripada kosong tak boleh. Daripada 100 lah contoh. 100 joule sampailah 4000 joule. Contoh. Okay. So dia ada 100, 101, 100.1, 100.2 continuous sampailah sini. Itu maksudnya. Okay. Sebab itulah kita ada continuous spectrum of EM wave yang kita dah buat eksperimen dan kita nampak pun the spectrum itself. Okay, dalam classical physics lah maksudnya. And then dia kata, tapi tak semua objek boleh, sekejap. Okay. And then dia kata, when an object able to absorb all the radiation falling on it, the object is called Blackbody. Okay, ni saya pernah ajar dulu masa lower form. Saya tak tahu cikgu awak pernah ajar ke tak. Benda yang hitam, dia ialah absorber yang sangat bagus. Benda yang hitam, dia adalah a very good absorber. So that's why dia boleh serap semua radiation. Okay, black things, dia memang good absorber, so dia akan serap semua. White thing, dia akan a good reflector, dia akan reflect balik, so kita akan nampak semua. Bila contoh bila benda tu hitam, dia absorb everything. Awak tak akan nampak apa-apa. Imagine awak dalam gelap. Okay, bila awak dalam gelap, tak buka lampu, tak ada elektrik, nampak tak apa-apa? Tak nampak apa-apa kan? That is because the black situation dalam bilik kita tu dah absorb semua ray so that you cannot see anything. So whatever have pun yang kita nampak sekarang ni adalah a result of reflection.
Whatever happen yang kita nampak sekarang ni a result of reflection. Sebab tu bila buka lampu, nampak semua benda kala kuning, kala hitam, kala apa. Semua benda kan. Sebab cerah dia akan reflect. So bila black dia akan absorb all. So benda yang boleh absorb all the radiation perfectly kita panggil dia black body. Okay, remember that. So black body ni macam mana? Black body ni okay. So black body can emit thermal radiation. Bila dia dah absorb, macam saya kata tadi, of course lah dia akan ada energy kan. So dia boleh emit juga. So dia akan emit thermal radiation depending on its temperature. Maksudnya kita ada 7 EM wave, right? So EM wave mana yang dia nak emit depends on dia punya temperature. Kalau temperature dia, kita ada hot dengan cold. Contohlah ni cold, sini hot. Okay. Black body yang cold, dia akan emit electromagnetic wave yang belah kanan. Belah kanan means macam radio wave ke, microwave ke, infrared ke, macam tu lah. Kalau dia sangat panas, temperature dia tinggi, dia akan emit something yang belah kiri. Gamma ke, X-ray ke, UV ke. That's what happen in science. So, a black body can emit thermal radiation depending on its temperature. The lower the temperature, the longer the wavelength yang dia akan emit. And then frequency dia akan jadi low lah. So the hotter the black body, dia punya wavelength of radiation yang dia akan emit is very short, but then a very high frequency. So this is what we call as black body radiation. Okay, baru cerita black body radiation. Alright, now black body kita boleh juga tengok. Ni contoh black body. Okay, contoh black body. Black body. Ideal punya black body. Dia ada satu je ruang dan peluang ataupun lubang untuk cahaya masuk. Cahaya ke whatever radiation lah masuk. Dan dalam ni completely dark. So bila completely dark, dia akan serap semua. And then dia akan emit balik. Emit balik being reflected dalam ni je lah. Okay. So contoh black body juga macam telinga awak pun boleh dikira black body. Because your telinga ada satu lubang je untuk masuk. And then light ke whatever ray yang masuk dalam telinga kita ni akan di-reflect. Akan di-emit, absorb dan emit balik dalam telinga juga. So this is what black body will look like lah. Lebih kurang. Okay. Black body ni banyak lah dalam dunia. Kita sendiri adalah black body juga sebenarnya. Okay. Okay. So now kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya dalam dunia ni. Okay, tapi sebelum tu. So this is radiation by things around us. So for example, black body radiation oven. Oven kita ada ni kan. Apa nama benda ni? Pemanas tu kan. So pemanas ni kalau perasan, bila kita increase the temperature, dia akan bertukar colour dia. Masa dia sejuk, dia colour dia lah. Colour besi kan. And then bila dia panas, dia akan tukar colour dia jadi colour orange sikit, merah-merah sikit. That means, bila temperature dia increase, dia dah emit radiation yang lain. Emit radiation yang kita boleh nampak dah visible light. Maybe lah masa dia tengah sejuk tu, dia emit radio wave je. Tapi bila dia emit radio wave, mata kasar tak nampak radio wave. Tapi kita nampak visible light, which is colour merah. Sama lah juga dengan this filament of the menthol. Filament of the menthol is also a black body. So, bila kita buka switch, dia akan terima banyak energy, dia absorb banyak energy. And then the temperature also increasing. So, the colour of the, of the filament glowing tu, dia akan jadi, okay, ni daripada merah, red kan. Ni dia akan jadi a little bit white dah. Dekat-dekat white dah kan. So, maksudnya, dekat sini, kalau kita tengok spektrum tu, visible light kan ada 7 pula lagi kan, dia punya light kan. Merah, jingga, orange, Michael Jackson apa kejadah tu. So, kalau dia ada semua ni, semua ada colour, nak dekat sampai UV dah. Sini UV. Sinilah UV. Ni infrared lah, so sini start dengan merah. Okay, sini UV. Bila nak masuk UV dah, dia dah colour semua colour. So, maksudnya dia lagi banyaklah energy dia. So, more temperature. Lagi tinggi temperature, lagi banyak energy dia. So, white light dengan red light, of course lah white light has more energy than red light. Sebab white light ni comprises of all 7 colours of light. Okay, now
Ni radioaktif. Ni infrared punya kamera. So infrared punya kamera pun sama. Kalau color merah ni maksudnya dia dah semakin panas. Color biru dia sejuk. So kalau awak guna infrared camera untuk tengok human selalunya color merah lah, sebab kita punya temperature kan 38 badan kita kan. So means temperature kita tinggi, so kita akan nampak color merah. Ular ke benda-benda yang berdarah sejuk, dia akan color biru lah selalunya. Macam ni, kereta ni surrounding temperature 11.8. Tapi kalau dia bawa kereta, of course lah kita punya tayar akan ada friction force kan. So bila ada friction force akan ada heat yang produce. So that's why tayar dia color merah. Kat sini pula engine, bonnet kan. So ada engine. So bila ada engine tu running So that's why dia panas, sebab itulah dia color merah. Even surrounding temperature is 11.8. Ni kali hijau-hijau ni 11.8 lah. Maksudnya yang kali hijau ni kat sini lah 11.8. Okay. Alright, now. Tak masuk lagi ni blackbody radiation ni. Wow. So, the wavelength distribution of radiation from cavity ni. Cavity meaning blackbody cavity yang kita cakap tadi, yang kali hitam mana ada satu lubang untuk masuk. Whatever lah kan tadi blackbody cavity tu. Dia punya eksperimen on the distribution of wavelength dengan radiation. Dia punya relationship. Dia buat eksperimen on the 19th century. On the 19th century, dia buat eksperimen. Dia pun dapatlah pattern of the wavelength distribution dengan ni intensity intensity of the radiation. Okay, ni this one, y-axis dia intensity of the radiation, x-axis dia is the wavelength lah, wavelength of the emitted radiation by the object yang diorang guna untuk buat eksperimen tu. So, for example, untuk this graph dia guna 5 benda yang berbeza temperature. So, satu 300 Kelvin, yang kalau orange ni kita ada 400 Kelvin, 500 Kelvin, 600 Kelvin, 700 Kelvin. So, dia orang tengok dia punya variation between wavelength dengan intensity of the radiation. Dia boleh kata at a higher temperature, ni 700 Kelvin ni, kita boleh tengok dia punya at higher temperature 700 Kelvin ni peak. Okay, what is peak? Peak ialah the highest radiation yang diorang boleh emit. Okay, the highest radiation dia boleh emit kalau kita tengok dekat peak lah. So, as temperature goes up, peak dia shifted to the right. Okay, shifted to the right maksudnya bila dia semakin panas, energy yang di-emitted ataupun electromagnetic radiation yang di-emitted ke arah belah kiri, saya sebut kanan tadi, ke arah belah kiri dalam electromagnetic wave punya spektrum tu. Ke arah belah UV and the gang lah, belah kiri kan. Belah kanan kan radio wave and the gang. So, bila temperature dia semakin increase, dia punya intensity of the radiation tu pun, apa kita panggil power of the radiation pun increasing ataupun shifted to the left. Maksudnya, dia akan radiate electromagnetic wave yang belah kiri punya range. UV, X-ray dengan gamma, ada 3 kan. Dia boleh emit that one. Yang daripada result of the experiment lah. And satu lagi kita boleh nampak, kalau kita tengok area under the graph ni. Okay, area under the graph tu apa benda? Area under the graph tu adalah probability. Probability untuk partikel tu emit belah area yang wavelength dia shorter, longer ni lebih banyak ni probability ni kan, lebih banyak kalau nak compare dengan yang belah wavelength short ni. Area under the graph tu dia bagi tahu probability. Okay, probability untuk atom tu absorb energy dan emit dalam bentuk belah kanan punya electromagnetic wave lebih banyak daripada belah kiri. Tu apa yang eksperimen ni bagi tahulah. Yang satu lagi kita boleh tengok as temperature increase kan, ni as temperature increase kita punya intensity pun akan increase. Peak dia lah akan increase kan, lagi tinggi nampak ni. So bila lagi tinggi maksudnya dia boleh emit electromagnetic wave yang more energy. Okay, yang belah kiri. Okay, tu yang kita nampak daripada eksperimen. Okay, so
Jadinya from the result of the experiment, classical physics pun mengeluarkan teori-teori dia based on blackbody radiation, yang some of it memang betul lah, memang agree with the experiment. So yang pertama ialah the amount of radiation of the object depends only on the temperature. Okay, so dia nampak lah tadi, dia nampak depends only on temperature je. So kita nampak tadi, the higher the temperature, dia punya intensity pun increase, right? So that's why kita akan nampak peak untuk higher temperature lagi tinggi daripada peak untuk lower temperature. Alright, now the second one would be the peak of the wavelength distribution shift to the shorter wavelength as the temperature increase. Ni pun kita nampak tadi, bila temperature increase, dia punya peak akan ke sebelah kiri, ke arah shorter wavelength. Okay, so this the third theory ni, this one bukan based on eksperimen lagi, based on calculation dulu. Okay, untuk kira blackbody radiation, classical physics dia ada keluarkan satu law. Nama dia Rayleigh-Jean law. Tapi awak tak perlu tahulah dia punya calculation. Calculation ni is a bit complicated, tak perlu tahu. Saya cuma bagi tahu result from the calculation sahaja. So, result from the calculation should be, kita dapat the greater the frequency, which means the lower the wavelength, the greater the intensity of the radiation until it reaches the value of infinity. Apa maksud dia? Okay, maksud dia macam ni. Kalau kita guna the theory, the formula, which is Rayleigh-Jean formula ni, kalau kita guna formula, kita masukkan value, data dia kita akan dapat macam ni. Ni, data dia kita akan dapat ni atas straight line macam ni lah, yang dotted line ni. So, maksudnya dekat kita punya eksperimen tadi, yang ni, kejap. I nak guna highlighter. Okay, so maksudnya dari bawah sampailah peak ni, dia agree. Okay, so dia agree with the formula. Okay, maksudnya sampai situ ni agree with Rayleigh-Jean. Okay. Daripada sini sampai sini je dia agree. The data experiment agree with the classical physics punya teori. Tapi, bila sampai dekat part sini, sini dapat UV sebenarnya. UV. So, daripada radio wave sampai visible light, kita boleh kata masih agree dengan this Rayleigh-Jean. Tapi bila sampai kat sini, dia tak agree. Sebab apa? Sepatutnya kalau ikut Rayleigh-Jean ni, dia akan keep on naik. Naik. Sampai infinity lah dia kata tadi kan. Tapi masalahnya, sampai kat UV, dia dah turun balik dah. Nampak ni? Radiation dia decreasing balik. Dia bukannya keep on increasing. So, kalau ikut Rayleigh-Jean ni, kita punya graph ni kena jadi macam ni. Kena jadi macam tu. But then that is not what's happening. So, jadinya, kita punya saintis ni pelik lah. Apa yang berlaku sebenarnya? Sebab, apabila result of the experiment tak agree with the theory, all the scientists akan revise balik teori ni. Betul ke tak betul? Or maybe need modification ke apa ke? Here, we doesn't say that Rayleigh-Jean ni totally 100% salah. No. Sebabnya, daripada radio wave daripada radio wave sampai visible light, dia agree. Tapi dia cuma tak agree dekat part sini. Part sini je tak agree. So, kita kena tengok apa yang sebenarnya berlaku dekat part belah UV light dan seterusnya ni, apa yang berlaku sebenarnya. So, the scientist will either modify modify the formula ataupun tambah something like that lah selalunya. Okay, untuk improve that theory. So jadinya, kita ada seorang scientist nama dia Max Planck. Okay, Max Planck, dialah yang jumpa sebenarnya. Dialah yang mula-mula sekali yang, apa kita panggil ayat dia? Postulate lah, yang mengassumekan apa yang berlaku dekat sini sebenarnya. So, apa yang dia cakap? Dia kata, Planck suggested that an oscillating atom can absorb or re-emit energy only in discrete bundles called quanta. So, apa maksud dia ni? Tadi kita dah kata, radiation berlaku bila
Apa saya tulis ni? So, radiation berlaku bila atom tu dia absorb energy, lepas tu dia emit keluar kan. So, jadilah radiation berlaku. Dia akan, in terms of nak emit keluar tu, dia akan bergerak lah kan. Dia akan vibrate. Kita panggil as oscillating. Benda yang sama je. So, bila dia oscillate tu, dia akan emit energy and also absorb energy. Energy absorb, energy emit. Tapi, energy yang dia absorb tu bukanlah continuous energy. Maksudnya, contohlah at 6000 Kelvin. So, dia akan absorb only a discrete energy sahaja. So, energy yang dia boleh absorb contohlah 50 electrovolt. So, energy ni dia boleh absorb. Dia bukannya absorb continuously sebab kalau dia absorb continuously macam yang classical physics cakap, jadinya kita punya graf memang akan straight line macam ni lah. Tapi masalahnya graf kita tadi bukan straight line kan. Graf kita tadi gitu kan. So this is where something is wrong with classical physics. Sebab classical physics kata energy tu continuous. Padahal energy tu sebenarnya tidak continuous. Okay. Dia tak boleh suka-suka hati nak absorb, suka-suka hati nak emit. Whatever energy, tak boleh. Okay. Dia ada dia punya energy yang tetap yang dia boleh emit at different temperature lah maksudnya. Faham tak? Itulah maksudnya. Discrete bundle of energy. Okay, energy discrete. Energy dia sangat-sangatlah sangat-sangatlah apa ayat dia saya nak cakap. Dia macam satu energy je lah. Dia boleh absorb or release. Depends dia dekat mana. Faham tak? So, saya tunjuk dulu modern physics punya teori Okay, modern physics punya teori, Planck kata, dia suggested that tadi, oscillating atom can absorb or emit energy only in discrete bundle. So, dia bukanlah emit energy continuously, our atom. Tapi dia emit energy in terms of packet. Energy yang dia keluarkan adalah dalam bentuk packet-packet. Dan packet-packet ni pula ada discrete value. Kalau continuous, kita tak ada discrete value. Maksudnya, it can be any value kalau benda tu ialah continuous energy. Dia boleh jadi 10.1, dia boleh jadi 10.8, ikutlah. Kalau dia banyak energy, lagi banyak. Tapi bukan itu yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya kita punya atom ni ada discrete energy which means 10. Okay, untuk a very very small particle, energy kita dah tak guna joule. Kita akan guna electrovolt. So contohlah dia bawa 10 electrovolt. So semua ni ada 10 electrovolt sahaja. Setiap paket ada 10 electrovolt sahaja. Dia tak boleh ada another value lain. That's what it called as discrete bundle. So, formula untuk cari energy ni, sepaket energy tu ada berapa, ialah E is energy lah. Okay, energy. And then dia tambah apa? Dia tambah a constant here. So, Planck tambah a constant. Kita panggil as Planck constant lah sebab dia yang introduce this constant. I mean, dia yang introduce this whole theory. So, nama dia Planck constant. And then ni is just the frequency. Frequency of the emitted wave. Okay. So, daripada formula ni kita boleh dapat value of this one packet of energy. Okay. So, Planck constant, dia punya value ialah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Kecil 10 kuasa negatif 34 joule per second. Very, very joule second. Very, very small. Jadinya, bila dia too small, awak bayangkan 10 kuasa negatif 34 kan. Contohlah kita darab dengan frekuensi yang 10 kuasa 1 lah kiranya. So, jawapan kita untuk energy akan be again a very very small, negatif 33 lah katakan. Because ni 1 kan. Bila negatif 33, naked eyes, kita tak boleh nampak this small, very very small difference. Okay, tak boleh nampak pun antara this packet of energy. Tak nampak. Jadinya sebab itulah bila kita guna benda yang besar, bila kita buat eksperimen dekat a very very big mass, so kita akan nampak all the continuous spectrum tu. Tak nampak lah discrete value ni, satu-satu value ni sebenarnya. Okay, so bila tak nampak the difference between this difference means tengah-tengah ni hitam tau. Tengah-tengah ni tak ada apa-apa. Nanti saya tunjuk kat awak discrete spectrum dengan continuous spectrum. Yang hitam ni kita tak boleh nampak untuk objek yang sangat besar because
this Planck constant is very small. So untuk objek yang besar dia tak memberi apa-apa makna. Tapi untuk objek yang kecil, untuk subatomic particles, dia memberi dia punya efek tu signifikan lah. Dia boleh nampak. Sebab itulah kita boleh nampak macam tu tadi tu. Nanti saya terang pula ni apa benda. Tapi first awak kena faham dulu yang elektron ataupun all these subatomic particle, energi yang diorang bawa bukan continuous tetapi discrete. Dia bawa satu paket. Okay. Alright, now. Dia kata lagi. Planck kata lagi. Planck also suggested that an oscillator emit, oscillator ni everything yang vibrate tadilah. Emit ataupun atom, emit or absorb energy when making transition from one quantum state to another. Okay, now. Saya nak kenalkan awak dengan energy level. Tapi this one tak perlu faham pun. Ni saya cuma nak bagi tahu kenapa kita punya graf jadi macam ni tadi. Macam ni kan. Okay, lebih kurang lah, right? Lebih kurang macam tu, right? Lebih kurang macam ni lah graf kita tadi kan. Intensity against wavelength. Okay. So, untuk bergerak dari satu state to another, untuk jadikan naik atas sampai situ, kita punya elektron ada excited state. Okay. Kita punya elektron, bila dia dapat energi, dia akan bergerak. Dia tak duduk setempat lah. Okay, ni kita panggil quantum state. Quantum state means energy dia from state 1 to another state is not the same. 0, 1, 2, 3, 4 lah katakan. 1, 2. Okay, what is N? N ni quantum state. 1. Okay, kan tadi saya kata kita ada packet of energy. Okay, packet of energy ni dekat sini packet of energy dia akan jadi E equals to NHF sebenarnya. N ni dia duduk kat state mana. So energy untuk tangga pertama ialah 1HF lah. Tangga kedua 2HF, tangga ketiga 3HF, tangga keempat 4HF, tangga kelima 5HF. Okay. So ni energy. Energy per excited state. Okay, elektron bila dia dapat energi, dia akan melompat dari satu state ke satu state. Shell to shell pun boleh lah nak cakap sebenarnya. Okay. Dia boleh melompat. Tapi dia tak boleh duduk tengah-tengah ni. Tak boleh. Tak boleh dia kena melompat from satu state to another sahaja. Itu kerja elektron bila dia dapat energi sebenarnya. So elektron kat sini bila dia dah kumpul, bila dia dah ada energi sebanyak 2HF, baru dia boleh melompat ke tangga kedua. And then dia gain energi lagi, dapat 3HF ke tangga ketiga, tangga keempat dan seterusnya lah naik atas. So energi dia tu bukan continuous. Dia kena dapat seketul energi yang saya letak kali lain lah. Dia kena dapat contohlah energi ni So dia kena dapat seketul paket yang datang kat dia dan paket ni ada 2HF. Barulah dia boleh melompat. So paket ketiga kalau nak melompat lagi, dia kena ada kat sini 3HF. Baru boleh melompat kat sini. Paket keempat kena ada, ikut level tu nak berapa, nak 4 kan. So kat sini kena 4HF. So kat atas sekali kena 5HF. Okay, maksudnya energy packet dia kena bernilai 5HF. Kalau dia dapat energi ni baru dia boleh melompat. Kalau energi yang sampai kat dia tu 4 juga, duduklah situ kau diam-diam tak pergi mana-mana. Faham tak? Itu maksudnya energy is quantized. Okay. Bila dia boleh melompat, barulah ni. Yang naik yang awak nampak ni sekarang ni. Sekejap kalau apa pula aku nak guna ni. Kali hitam lah. Okay ni. Yang kita nampak yang naik sekarang ni, inilah yang bila elektron tu keep on melompat. Okay, I lupa nak cerita. Bila dia melompat ni, dia juga tadi ada absorb energy kan. So bila dia lompat, dia juga akan emit the packet of energy tu balik lah. Dia akan emit energy balik.
So emitting energy nah inilah yang kita detect dekat sini, intensity yang emission ni lah. Okay. The emission of the energy yang bila dia melompat from one state to another yang kita detect. So lagi tinggi dia punya excited state, lagi banyak lah dia punya intensity of radiation yang dia emit. Faham? Sebab itulah graf dia naik atas macam tu. Okay, so sampai kat sini dia boleh melompat dengan gembira. Kenapa sampai kat sini tiba-tiba dia turun? Kenapa kat sini? Okay, bawah ni ialah probability lompatan. Tak pun, yang ni area sini ke sini. Ni area A lah saya letak. Area A dengan area B. Area A ni energy level dia pendek ataupun sikit je. Energy level dia dekat-dekat. Bila dekat-dekat meaning dia nak gain energy pun senang. Okay. Tu awak ingat energy level dia nak gain sangatlah senang. Tapi untuk part B, quantum state dia jauh. Jauh, bila jauh maksudnya energy kat tengah-tengah ni pun begitu banyak untuk lompat daripada N1 to N2 je. Susah nak lompat. Macam awak lah. Okay, kalau saya suruh lompat 10 cm. 10 cm, 10 cm, 10 cm senang kan nak lompat 10 cm, 10 cm, 10 cm. Kalau saya suruh lompat 1 meter, 1 meter, 1 meter. Yang mana lagi senang nak melompat? Mestilah 10 cm daripada 1 meter kan. Or maybe 2 meter, 2 meter. Lompat daripada point ni, lompat ke 2 meter. Boleh ke nak melompat? Tak semua orang boleh buat, senang cerita. Maybe ada orang boleh buat, which is kaki dia panjang macam kaki zirafah ke who knows, dia boleh melompat. Tapi probability dia sangatlah sikit. So, jadinya bila probability untuk melompat tu sikit belah sini, so probability dia pun sikit, jadi area under the graph belah B ni sangatlah kecil. Bila sangatlah kecil, jadi probability dia pun ke bawah. And at one point jadi 0 pun boleh. Okay. So, probability dia berkurangan. Intensity yang elektron yang boleh lepas melompat dekat belah sini sangatlah sikit. So, that's why lah dia akan turun bawah macam ni. Okay. Inilah yang explain oleh Planck sebenarnya, oleh dia punya discrete energy ni, quantum state and also discrete energy ni, ini yang berlaku dalam black body radiation. Okay, sebab itulah saya kata classical physics dia tak boleh explain dekat belah sini. Okay, dia boleh explain dekat belah A sahaja, belah B tak boleh explain. So classical physics yes boleh guna kat belah sini, tapi bila sampai dekat belah very very short lambda ni dia tak boleh nak explain. Okay, so kita kena guna E equals to, so kita kena guna E equals to HF. And HF sebenarnya, tapi untuk awak N ni sebenarnya the quantum state ni kita tak ajar lagi. So E equals to HF je lah. Kita kira untuk satu paket energy sahaja tanpa mengira dia punya quantum state. Faham? Okay. So, itulah yang berlaku untuk black body radiation. Okay, so this is continuous spectrum yang kita nampak untuk bigger object. Ni emission line spectrum yang kita akan nampak bila objek tu dia punya E equals to NHF. Okay. So, from one point to another, ni lain objek dia. Energy untuk setiap state ni lain. Ni state lah kiranya. State 1, state 2, state 3. Energy untuk setiap color of light ni berbeza. So, perasan apa yang jadi kat tengah-tengah ni? Gelap. Bila hitam maksudnya tak ada elektron yang boleh ada kat situ. Tak boleh. Itu kita panggil forbidden region. Tak boleh ada. Because of this lah. Because of energy is discrete. So, tak ada energy kat tengah-tengah ni. So, that's why ada hitam. Hitam dan juga hitam. Ni untuk quantum physics punya energy for electron ataupun subatomic particle untuk black body radiation. Kalau continuous, awak nampak tak mana ada tempat kali hitam. Semua ada color. Maksudnya semua ada energy, semua ada elektron dekat setiap tempat. Okay. So itulah perbezaan antara classical physics dengan modern physics. We cannot say classical physics totally wrong. No. Classical physics dia boleh apply dekat bigger mass. Quantum physics kita apply dekat smaller mass, subatomic particle punya mass, atau kita panggil atomic level punya mass. Okay. Okay, so that's that untuk black body radiation. Next video kita akan masuk photoelectric effect.